انگریزی میں کہتے ہیں یو کاٹ وتھ یور ہینڈ ان دا کوکی جار, تو آپ وہ پھنس گئے تھے. سر عمران ریاض والے کیس میں بھی فوٹیج لگا ہوا تھا. پلیز ڈونٹ ٹیک دا کریڈٹ. It was egg on the face, and I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place and presumably state agencies involved in the abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you are so helpless to govern, if you had taken stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. Dekhiye, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names? 2 منٹ کا کیس یہ سالو ہوتا تھا 2 منٹ میں. نہیں, دیکھیے, یا تو ڈر لگے یا حکومت چلا لیں یا پھر بس ایش کر لیں. ہر چیزیں ہمارے پہ آپ ڈال دیتے ہیں کورٹوں پہ. یہ کیس 2 منٹ کا سالو کرنے کا کیس تھا. نو, ناٹ اے سنگل پرسن ریموو, ناٹ اے سنگل پرسن تھرون آؤٹ آف سروس. بس ٹھیک ہے, اچھا اوہ تم نے اٹھا لیا سب کے سامنے, دنیا نے دیکھ لیا, نہیں بندے کو چھوڑ دو. یہ وجہ تھی, آپ کا کوئی انٹروینشن نہیں تھا. She was a single order saying take action against this person. بعد میں بڑی بڑی لوگ آ کے تقریریں کر لیتے ہیں نا, جب جن کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت کر کے دکھائیں. اب جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا پھر میں جا کے تقریر کرنا بیٹھ جاؤں کہ جی میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا. آپ کہیں کہ جی آج آپ نے کیا کیا, یہ بتائیے. سر میں ایک گزارش کر دوں, یہ آپ کا جو کیس ہے نا, دس از the I think the only documented case. سر اس میں جو عمران ریاض والا کیس ہے اس میں سر جیل سے وہ رہا ہوتے ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج کے سامنے گاڑیاں آتی ہیں, ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اس کا پورا ایویڈنس ہے. اور اچھا مجھے سر اس حوالے سے ایک عمران ریاض نے کل فون کیا, اس نے کہا جی آنریبل سپریم کورٹ مجھے اگر بلائے گی, سیکورٹی دے گی تو میں حاضر ہوں گا, میں سارے فیکٹس جناب کو پیش کروں گا. بہرحال میں نے ان کا پیغام صرف اس حد تک, اس کا خود فون آیا تھا تو میں نے وہ جناب کو پہنچا دیا. اب سر میں ایک گزارش کروں اس حوالے سے, رک جائیے سر, اب آپ یہاں رک جائیے سر. یا آپ نے یہ پلیٹ فارم آپ پھر پولیٹیکلی استعمال کرنا شروع, یہ سن لیجئے. اس کیس سے پہلے ایک اور کیس تھا جو کہ ابصار عالم صاحب تھے, وہ میڈیا پہ بات کر رہے تھے. ہم نے کہا ہمارے سامنے آ کے بات کریں. ٹھیک ہے, وہ آئے سامنے بات کی. بالکل کیوں, وہ کوئی اثر رسوخ والے شخص میرے خیال میں نہیں ہے. نہیں سر ہیں, بالکل نہیں میرے خیال میں نہیں ہے. وہ آئے, انہوں نے ہمت پکڑی اور سامنے بات کی. یہ بات آپ کے ذریعے کہہ رہے ہیں اگر مجھے بلائے گا ہم کیا ریڈ کارپٹ پہ چھائیں گے کسی کے لیے؟ ایسے نہیں ہوگا نا. ہمارا کام ذرا سا دیکھیں, آپ یو آر آفیسر آف دا کورٹ بفور اینی تھنگ ایلس. تو ہم زیادہ سے زیادہ ہیبس کارپس میں پروڈیوس دا باڈی پیش کر سکتے ہیں نا, یہی ہوتی ہے. اگر کسی کو کوئی ایلیگیشن اگینسٹ سم ون, جائے FIR کاٹیں, جائے سوٹ فار ڈیمیجز فائل کریں. اگر مجھے عدالت بلائے گی, کمال ہے, آپ ان کا نام استعمال کر رہے ہیں, ہم تو ان کو نہ بلانا چاہتے ہیں نہ ان کا نام استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ برائے کرم جو کل کر رہے تھے, ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی مت کریں. وہ نہیں کر رہے, یہ نہیں, یہ پروٹیکشن کے لیے انہوں نے چونکہ کہا ہے سر. پروٹیکشن تو ہمارے پاس کیا کوئی فوج کھڑی ہے جو ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے؟ آرڈر تو فرما سکتے ہیں نا سر. آپ کا آرڈر از دی فائنل اتھارٹی, جو وائلیٹ کرے گا he will suffer, he will face the consequences. ایسے کیسے باہر جاتے ہیں, ان کو ابھی بھی پروٹیکشن ملی ہوئی ہے کیا؟ جو اس کا ظاہر ہے اتنی پروٹیکشن نہیں ہوگی. وہ یہاں کے سچ بولے گا, فیکٹس بتائے گا. 4.5 مہینے جس حالت میں رہا, he was not able to speak even for few months. پھر باہر جائے گا, یہاں تو آ کے اسٹیٹمنٹ دے دے گا. شاید وہ, بہرحال میں اس پہ مزید کمنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. میں اس پہ آگے چلتا ہوں. شاہین صاحب, you are up now, I will use another word. Can you plead a case of a person not before us? اگر بندہ اس قابل نہیں ہے, who are you to plead his case? اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے, جو قابل ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کے بارے میں تو آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے تو جناب کو ججمنٹ لکھائی ہے, خود عرض کی ہے نا, مگر آپ ذمہ داری بھی کھڑی کریں نا. پھر ذمہ داری تو جناب نے تعین فرمانا ہے. نہیں, ہمارا دیکھیں, اب آپ پھر اس کو وہی بنا رہے ہیں سیاسی اکھاڑا.
ہم یہ کہتے ہیں مائی لارڈ کمیشن جب بنے گا. حد تک کی جو پٹیشن تھی نا جو آپ نے فائل کی اس میں آفس آبجیکشن کے لیے وہ لگی تھی اور دیٹ ہیز بین جی وہ تو فردر جو بھی آرڈرز ہوں گے وہ ہوں گے. ویٹ فار سم ٹائم. اگر آپ یہ انڈیویجول کیسز کریں گے تو پھر ہم آفس آبجیکشن سسٹین کرنا پڑیں گے. ہم آپ کی پٹیشن انٹرٹین کر رہے ہیں کہ آپ کا جینوئن کنسرن ہے مسنگ پرسن کی پبلک امپورٹینس اور پبلک ایٹ لارج. اگر آپ کے ذہن میں دو چار ہی لوگ نہیں سر ٹھیک ہے نہیں دو چار نہیں سبھی جو جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا مسنگ میں ہیں یا جن کے ساتھ کوئی مسنگ میں رہے ہیں تو جناب کا اونلی ان ریلیشن ٹو دی سی ایم اے وہ آپ کی آفس آف دیکھیں پھر اب آپ پہ تشریف رکھیں ہم دوسروں کو سن لیتے ہیں. نہیں سر نہیں میں تو اپنی بات واٹ بس فردر ایکشن از ٹو بی ٹیکن وہ دیکھیے نا ابھی کنسالیڈیٹڈ آرڈر ہوگا نا ابھی جب سر میں تو جناب کے سامنے عرض کروں گا جناب نے فیصلہ فرمانا ہے نا کہ میرا کون سا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جناب اس کو نہیں اس قابل سمجھتے کہ اس کو پارٹ آف مائی پریئر یا ریکویسٹ ایکسیپٹ ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی. دیٹ یور لارڈشپ ہیز ٹو ڈیسائیڈ. لیکن میرے جو سبمیشنز ہیں وہ میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سر اس میں آپ نے کہا تھا کیس لا سائٹ کرنا ہے. جی کیس لا ایک ججمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا تھا وہ 2018 CLC کنسیڈریبل پیریڈ ان کو آنے دیں ان کو. آپ کا تو آبجیکشن ریموو ہو گیا نا. جی ہو گیا آبجیکشن ریموو ہو گیا لیکن مین کیس بھی تو جناب نے سن لیا ہے نا. میں مین کیس کے حوالے سے صرف ایک ججمنٹ اور دے دیتا ہوں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے جسٹ فار کنسیڈریشن. نہیں اور پوری بات کر لیں نا. جی تو شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جس ایک بندے کا مجھے کال آئی میں نے آپ کو انفارم کر دیا. کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ گئے. آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتے اتنے بڑے پالیٹیشین خود انہوں نے کہا تو ہے لیکن شاید اس قابل نہ ہوں اپنی بات نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ. جب الیکشن ہوا تھا جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ. جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آگے. اب آپ ان کے اسپوکسمین کدھر سے بن گئے ہیں؟ یا تو سوری ٹو سے نا پلیز بیکم اے پروفیشنل. obtain a وکالتنامہ and file a وکالتنامہ. Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, they don't come to court. And then you become their spokesperson. اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اٹھایا جائے گا مسنگ پرسنز میں شامل کیا جائے گا تو ہم جناب کے سامنے ایک عرضداشت تو پیش کریں گے نا. ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی. ابھی تک تو کچھ نہیں پتا. آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں بتا رہے. ہم نے بھی جناب سے جو گزارش کی ہے ہم نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو یہ امپاورڈ ہوگا وہ جو سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے گا اس کے پاس ساری ایویڈنس آئے گی ان کو بلایا جائے گا وہ کوئی ایویڈنس دیں گے تو ایکشن ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا. کے لیے تو آپ کی پٹیشن پہ نمبر پڑ رہا ہے نا تاکہ اس کو سنا جائے whether this is maintainable or not or whether the commission is to be made or the earlier commission is totally ineffective. یہی میری سبمیشن ہے آپ کے سامنے. جب اس پر آپ تشریف رکھیں ہم ان کو سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بس صرف ایک ججمنٹ سے ریفر بنانا چاہ رہے ہیں پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو. نہیں سر نہیں میں نہیں بنانا چاہتا. میں تو I would be the last person to you are doing it repeatedly. آپ کو last time بھی ریکویسٹ کی تھی please don't do this. سر جناب نے میں نے تو صرف ایک ججمنٹ سر ریفر دیکھ لیں سر 2018 CLC 1858 ریلیونٹ اس کا پیرا 17 ہے سر 1358 جی سر 1858 پیرا 17 ریلیونٹ ایٹ 1869. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی سر. اس سے کون انکار کر سکتا ہے. جی چلیں now can we go to the next case. کتابیں اٹھا. یہ امینہ مسعود صاحبہ جی آپ ان کی پٹیشن نمبر ہے 50. تھینک یو مائی لارڈ. ایک سیکنڈ آپ کی ذرا فائل نکالنا ہے. جی CP 50 ہے ان کی. آپ زبانی بتا دیں کیا باتیں ہیں. مائی لارڈ میرے شوہر جبری گم شدہ ہوئے تھے 2005 میں.
تو اس وقت سوموٹو نوٹس ہو گیا تھا، افتخار چودھری صاحب نے لیا تھا، اور ساتھ ہی ان کے دوست فیصل فراز بھی جبری گم شدہ ہوئے ان کے ساتھ. تیسرا ایک انجینئر تھے ایبٹ آباد سے. 2005 میں کس کی حکومت تھی؟ 2005 میں پرویز مشرف کی دور میں ہوا تھا یہ. اس کے بعد پھر سو موٹو کے تحت ہی تقریباً آل پاکستان سے 41 پیٹیشن. آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ میرے شوہر جی بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کے کالجز ہیں اسلام آباد میں. ریکور ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جی ریکور ہوئے ابھی نہیں، ابھی تک نہیں ہوئے. نہیں تو آپ کے پاس بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ کو انٹرسٹ کیا ہوگا اسٹیٹ کا ان کو اٹھانے میں؟ ایلیگیشن آپ کا کیا ہے؟ ہمارا تو یہی ایلیگیشن ہے کہ جو لیٹر آن جو لوگ ریلیز ہو کر آئے انہوں نے ایویڈنس دی کہ میرے ہسبینڈ کے خلاف تو ابھی تک کوئی ایلیگیشن نہیں. ریزن کیا تھا؟ کوئی ریزن نہیں ہے. Nobody told me ever کہ کوئی ریزن ہے. دیکھیں اسپیکولیشن تو کر سکتے ہیں نا جی کہ یہ زیادہ بولتا ہے حکومت کے خلاف، اس کو اٹھا لیا، مطلب یا یہ پرویز مشرف کے ساتھ کوئی ان کی دشمنی تھی، اس کو اٹھا لیا. کوئی ریزن آپ کے ذہن میں ہے؟ میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آتا، کیونکہ مائی فادر ان لا از آلسو ملٹری پرسن، از اے کرنل ریٹائرڈ، اور وہ اس وقت مشرف کے سینئر بھی تھے. مطلب آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ وائی یو تھنک the state was involved or you're not alleging it's a state? I think it's the state because جو بھی later on 2007 میں 2006 میں 11 میں 8 میں جو لوگ رہا ہو کر آئے انہوں نے اس کی ایویڈنس دی. The star witness was عمران منیر. دیکھیں دو تین وجہ ہو سکتی نا. ایک تو مسٹیکن آئیڈینٹی، وہ غلط فہمی میں کسی کو اٹھا لیا، ایک ہی ہو سکتا ہے پاسبلٹی، ٹھیک ہے. تو پھر the minute they realize یہ تو غلط اٹھا لیا، اس کو چھوڑ دو. یا کوئی مے بی ٹرمپڈ اپ چارج یا جو بھی ان کے ذہن میں ہو، جس نے بھی یہ کام کیا کہ جی یہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ اس کو اٹھانا ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ ایکٹیوسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آپ جو بتا رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بزنس مین تھے، تو میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. 2001 سے لے کے یہاں پہ ایک وار اینڈ ٹیرر، یا تو آپ کہیں کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے کسی کو، مجاہدین کو، یا کیا، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے نا. وہ تو ایک سوشل ورکر بھی تھے، ان کا ایک ہاسپٹل بھی تھا، وہ آج بھی چل رہا ہے. جو اپنے I'm just trying to understand. I'm not saying کہ نہیں اٹھایا ہے، مگر میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں جب تک انسان کو وجہ نہ پتا چلے تو پھر کلپریٹ جو کرمنل کیسز میں ایسی ہوتا ہے نا کہ بھئی کس کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس طرف جاتی ہے کرمنل پروسیکیوشن، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کا کوئی ذاتیات کا جھگڑا تھا یا کوئی زمین کا تنازع تھا یا وہ اس کے خلاف بات کرتا تھا، تو اس سے کڑیاں جڑتی ہیں. ہاں یہ پاسبل پرپیٹریٹرز ہو سکتے ہیں. تو میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وائی was he member of some organization which the government did not like or any case like that? No sir, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. میرے فادر ان لا نے جو کیا عمر تھی جب وہ he was 41. آپ کا یہ کیس کمیشن میں چل رہا ہے، یہ ڈس اپیئرنسز کا جو کمیشن ہے، آپ نے کوئی کمیشن نے 2013 میں اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا. کیا اس کا کیا آرڈر کیا کیا انہوں نے؟ تو انہوں نے تو ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو obviously کیونکہ ہے آرڈر آپ نے لگایا اس میں؟ نو سر، اس لیے نہیں لگایا کیونکہ آرڈر تھا بیکاز آپ نے لکھا ہے کہ ارلیئر جو ہے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے ہیں، 600 پروڈکشن آرڈر کمیشن نے ایشو کیے تھے. تو بالکل that is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home on 30th July 2005. راولپنڈی گھر سے نکلے ہیں اور ان کے دوست بس اسٹاپ پہ ان کا ویٹ کر رہے تھے. دونوں نے ڈیوو بس لی ہے ٹو میٹ. پشاور جا رہے تھے دونوں. اچھا، کیوں؟ ان کے ایک دوست ہیں عبد الغنی، ان کے ساتھ ملنے کے لیے.
तो जब उनसे भी राब्ता किया गया, अब्दुल गनी भाई से भी, तो उन्होंने भी कहा कि वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे। आप किसको सस्पेक्ट करती हैं? एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी हैं, कुछ हमारी एजेंसीज भी हैं, तो आप किसको सस्पेक्ट करती हैं? मतलब लास्ट आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? जो एविडेंसेस हमें मिले थे जो कि रिलीज पर्सन की तरफ से थे, तो उन्होंने तो यही बताया था कि वो ISI की कस्टडी में थे, उन्होंने देखा था जी, और वो ईद के दिन थे, पर्सन्स उनको जानते थे? जानते नहीं थे, मगर उन्होंने फिर भी उनका नाम पूछा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और बाहर आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कि उनके लॉयर ने मुझे बताया कि इस तरह से इमरान मुनीर ने मसूद जंजुआ को देखा है, और उन्होंने फिर वो सारी चीजें सामने आई। इस बात को कितना अरसा गुजरे? इसको 2007 में ये हुआ था, और उस वक्त 2005 से लेके 2018 तक तकरीबन मैंने 749 CMs डाली हैं HRC 965 में, और जो कि सिर्फ मेरे हस्बैंड से पर्टेनिंग नहीं थी। फिर एक जब JIT बनाते हैं ना, तो JIT में आपने कभी अपीयर हुई है, पार्टिसिपेट किया JIT में? सर सब कुछ हुआ था, मगर JIT में ISI के और IB के सारे मेंबरान होते हैं ना, बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है उसमें, SSP लेवल पे या DIG लेवल पे, तो 8-10 लोगों की जो JIT बनती है, कभी आप पेश हुई है JIT में? बेशुमार दफा पेश हुई हूँ, रावलपिंडी में, CPO के ऑफिस में, कमीशन के अंदर, और हर चीज। सर उस वक्त ये होता था कि तमाम केसेस जो कमीशन में चल रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे थे, तो उसमें ये हुआ कि जब वहां से डिस्पोज हुआ तो यहाँ से आपने अभी कहा कि खुदा न खास्ता वो डेड डिक्लेयर हुए हैं, तो वो क्या रीजंस थी उसकी? उनका तो यही कहा है कि वो वज़ीरिस्तान में उनको जो है तालिबान ने और इस तरह एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने मार दिया, बट ये कि उस वक्त के जो जजेस थे, जिस तरह जवाद ख्वाजा साहब क्या गए थे बलूचिस्तान? नहीं, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया था क्योंकि वो उसके ऊपर कोई ऐसी एविडेंस नहीं दे पाए थे, ना वो ये कह पाए थे कि कहाँ पर उनकी कब्र है। What do you want us to do? My lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Faisal Faraz. करें क्या, बताएं ना। जो उनकी क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो कमीशन में तो वो सारे केस डिस्पोज ऑफ हो गए थे 2018 में। बताइए ना, कमीशन को छोड़ दीजिए ना, अब आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक 2-3 बातें ना। एक तो ये आपने इस मौजूदा हुकूमत या इस मौजूदा हुकूमत के जितने भी अहम एहलकार हैं उनके खिलाफ तो एलिगेशन है नहीं। अब आपका एलिगेशन है कि 2005 में उनको गायब हुए, वो 30 जुलाई 2005। 30 जुलाई 2005, तो इस बात को कितने साल हो गए? 15, 25 तो कितने साल हुए? 18 साल। जी सर। हाँ 18 years हो गए। 18 साल। उस वक्त 40 years अब 18 years हम कोई ऐसी चीज बताएं जो कि कुछ हम मदद आपकी कर सकें, मगर कोई क्या हम कैसे कर सकें? कोई या तो देखें, आप कभी होता है ना कि जी कोई तंजीम से वाबस्तगी थी, ये कोई गलत बात तो नहीं, तंजीम इंसान ज्वाइन कर सकता है, फंडामेंटल राइट, अनलेस इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई और बिना पे जी हुआ हो तो कहीं शक जाता है ना इस तरफ या उस तरफ, या फिर वो गलत फहमी में उठा लिया हो या फिर छूट जाते हैं आमतौर पे लोग। हो सकती है क्योंकि जब मेरे फादर इन लॉ टॉप ऑफिशियल से मिलते थे, माय फादर इन लॉ, आपने कहा आपका तो कनेक्शन भी है आर्मी से। जी, फादर इन लॉ वाज, क्या कनेक्शन है आर्मी से? माय फादर इन लॉ इज अ कर्नल रिटायर्ड। Actually he will also be very concerned about his son. Of course, and for this matter he met the president. क्या मिला उनको? क्या परवेज मुशर्रफ से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ISI के जो DGs थे इनसे मुलाकात। क्या उनको मिला, बताया क्या? तो उन्होंने उनको यही बस है, हमने इसको उठाया हुआ है या नहीं, हमारे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमेशा उनको मिली कि हम अभी हैव नो इंटरेस्ट इन योर सन, वी हैव नो इंटरेस्ट, हमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, हम आपके बेटे को क्यों पिक करेंगे। फिर जी ये तो फिर हम क्या करें, कुछ आप बताइए ना कि जब वी आर हियर टू हेल्प, ठीक है, हमने ये केसेस उठाए बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू अस, ठीक है, बट एंड दिस मस्ट स्टॉप। Exactly. And there used to be much more missing persons, and I think अब शायद नहीं हो रहा है जो पहले होता था। I don't know, I may be wrong. मगर I've been Chief Justice Buluchistan as well, so
बट तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो हम कर सकते हैं, आप क्या है हम पूछ सकते हैं, मगर प्रॉब्लम कोई मुझे जवाब नहीं मिलेगा उधर से। बिल्कुल मैं ये नहीं चाह रही कि वो वही वाली जो जिस तरह से आप बताएं ना क्या चाहती हैं, वही हम करेंगे। quite a lot of torture over these years. You have a lot of experience. You have more experience than us. Exactly. तो अब आप बताएं what shall we do for you? My lord, for my case, for my husband's case, if you can, अब कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है कि कोई उनसे कोई इस तरह की आप बात बताएं कर ना, वो आप सके। हम पे छोड़ दीजिए ना, आप हमें सिर्फ बताएं, बाकी हम काम कर लेंगे। तो दोबारा भी GIT कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself कि क्या हुआ, कहाँ चले गए, अगर वो दाना वास्ता उनकी डेथ हो गई है, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में मिलिट्री से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री से, ऑफ कोर्स मिलिट्री से, जनरल आसिम मुनीर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को, कहाँ चले गए। आपने नाम लिया तो जमाने में तो शायद वो मेजर ही अभी नहीं होंगे, आई डोंट नो, कैप्टन होंगे, so he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan, and they can, if they have some information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about. नहीं, उन पे भी आते हैं ना, पहले आपका पर्सनल कंसर्न तो हो जाए ना, वो तो फिर बात की बात है। Can we have a report if there is some information? My lord, I have taken down the details. And if whatever has happened, all she says is, if I can know the truth of the matter. Yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. There's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information, they will tell you. So can you sort of, we'll pass an order, My lord. but unless you want to add something. My lord, ये भी देख लीजिएगा एजी साहब, अगर there is an opportunity or option of constituting second GIT, अगर GIT में होगा तो उसमें कई लोग होते हैं। JIT में क्या है वो देखें, वो JIT देख के इनको कम से कम जवाब दे देंगे। वो एक खाना पूरी हो जाएगी, कुछ उसका इफेक्ट नहीं Exactly, होगा। उसमें my lord कुछ भी नहीं होगा। Because she's gone through the process. Yeah. Now, if it can be once again done with fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if there whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. my lord. ठीक है? My lord. तो ये जरा आप देखें that she has been in the forefront, not only for her own husband but for others also. वगैरह के लोग होते हैं वो अभी बता देंगे, तो समाज वालों से जो कभी तारीफ नहीं होगी ठीक है? तो the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. My lord. ठीक है? These are or any other. It's Ministry of Interior essentially. And or Ministry of Prime Defence, Minister's office. because she says she's alleging it against Pervez Musharraf. So that comes Ministry of Defence. He was president at that time. Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, उन्होंने किया था, बता दिया, तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise, there's a question mark hanging all through, forever and ever. So, my lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Yes. Musharraf at that time. Yes. And then He said that we have no interest in and they him. said, all right. So she said so. You've heard it correctly. So But still, a person may still not tell the truth. So I will furnish report on A lot of time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, if nothing more than just the truth.
ठीक है My lord, I have noted. अच्छा, अब बाकियों का केस बताइए आप। माय लॉर्ड, ये जो फर्स्ट तो यही है कि ये बताइए कि मिसिंग पर्सन्स के जो आप तो काफी इससे मुंसलिक रही हैं, जी जी, ये सबसे ज्यादा कब हुए थे मिसिंग पर्सन्स? ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा हुए थे, और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई बल्कि चलती रही। सिमिलरली इन PMLN, PTI एंड देन कोलिशन गवर्नमेंट एंड देन केयर टेकर, तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है। आजकल भी ये बात हो रही है नहीं? जी सर, हो रहा है, आजकल भी हो रहा है। आप एक सेकंड ठहरिए ना, इनको बात करने में। जी बताइए। जी सर, आजकल भी हो रहा है, ये केसेस आ रहे हैं, इनफोर्स डिसअपीयरेंस हो रही है। नहीं, जैसे शोएब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं, हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं। जी जी, ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए, खुद आ गए, दस्तयाब हो गए, जो बात है वो एक अलग इशू है। हमारा जो जुरिसडिक्शन है वो हेबियस कॉर्पस की जुरिसडिक्शन है। When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है, जो habeas corpus की jurisdiction limited होती है, produce the person. ठीक है, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो अब हमें बताएं, जरा मिसिंग टुडे बीन पिक्ड अप एंड आर स्टिल मिसिंग, ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही हैं इस तरह से। नाम है कि लोगों के वो किधर हैं? माय लॉर्ड, क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली सरकार से हम पूछेंगे तो भाई फला मोहम्मद इदरीस कहाँ है, वल्द फला फला, तो वो फिर हमें जवाब देंगे ना। अगर हम एक जनरल बात कहेंगे, वो क्या जवाब देंगे हमें? लॉर्ड, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कोर्ट, क्योंकि हमारी इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता रही हैं, और तकरीबन 18 में से 15 साल मैं यहीं पर पेश होती रही हूँ। इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब हर चीज़ें दौर बदलते जाते हैं ना। जी, कुछ लोग मिसिंग पर्सन आज भी, मगर वो उठाए गए हैं, आपने कहा 2005 में या 2002 में, ठीक है, तो वो यकीनन इस हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं ठहरेगी ना। तो फिर भी अगर आज ये गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं। दो बातें हो गई, देखिए इसको जरा सा क्लैरिफाई कर लें। हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर हमें टाइम नाम दे दें और पीरियड्स दे दें ना, तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो हो गए पुराने मिसिंग पर्सन्स, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं जी। एक दूसरा है कि ये चीज को रोका जाए, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। एक है उनको दस्तयाब करवाया जाए, वो अलग हम जरा उसको करना चाहते हैं, लॉजिकली चलना चाह रहे हैं। तो हम कम से कम पुराना तो नहीं मसला हल कर सकें शायद, अगर आज वाला तो हम कर सकते हैं ना, रुकवा तो देना सारी बातों को, मिसिंग पर्सन को रुकवा दें। बिल्कुल सर, मैं यही चाहती हूँ कि आप जब इसकी कॉग्निजेंस लेंगे तो इसकी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होगी कि क्या ये स्टेट तो की पॉलिसी आज ही हम इनको हुक्म देते हैं कि भाई पॉलिसी रोक दी जाए, कि लोगों को उठाना कम से कम लिस्ट स्टॉप हो जाए, तो फिर हमें सिर्फ पिछले ही रह जाएंगे जिनको रिकवर करना होगा। Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with if you give the statement today, and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. Lord, this is a statement of law, and no, but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My Lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf, naturally. He may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible, but it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan,
Missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was a pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state. People who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا کل یا آج کے اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. جی 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 دیکھیے یہ ذہنیت جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں, مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ مطلب آخرت میں کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے. تو کوئی جینیون آپ کی بات ہے, آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے. جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں, بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہو because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی, آرڈر پاس ہوا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. Statement should be given by you in writing by the government. یہ کمیشن جو تھا مسنگ پرسنس کا, یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے سر, ہے. کون ہیڈ کر رہا ہے؟ It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. So he should be now what, 77, 78? 77? آپ آئے ہوئے وہاں سے کمیشن سے آئے ہیں, رجسٹرار ہیں آپ کمیشن. آپ سامنے آئیے. یہ کتنے لوگ ہیں اس کمیشن کے ممبران؟ سر یہاں پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں اور صاحب شریف ورک صاحب ریٹائرڈ, شریف ورک صاحب, محمد شریف ورک. محمد شریف ورک. یہ کون ہے؟ یہ ریٹائرڈ آئی جی ہے جی. اور کوئٹہ میں ہے ہمارے جسٹس امان اللہ خان یاسین زئی. جی یہ والنٹری ہے یا ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ سر ہاں تنخواہ ملتی ہے سر, تنخواہ ملتی ہے سر. سیکریٹریٹ ہے پورا. کتنا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ سر میں اندازہ نہیں ہوتا, بتاؤ ہوگا سیکٹری کو, مجھے پتہ نہیں, میرا خیال 4-5 کروڑ کا ہوگا. تو آپ کرتے کیا ہیں؟ رجسٹرار ہوں سر میں کمیشن کا. نہیں تو یہ بس یہ سر تنخواہیں لینے کے لیے کمیشن ہے یا کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے؟ نہیں کام کرتا ہے سر کمیشن والا. بتائیں نا. کراچی میں ہمارے جسٹس آپ کی اینول رپورٹ آپ جاری کرتے ہیں, منتھلی کرتے ہیں, کوارٹرلی کرتے ہیں, منتھلی بھی کرتے ہیں. کتنی ریکوری کرائی ہے آپ نے آج ہماری تک؟ تو بڑی ماشاء اللہ اچھی. تو ہم نے بلوچستان میں ریکور کی, وہ بھی آپ اپنے پاس ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے ریکور کیا. پھر نہیں کتنی ریکوری منتھلی کیا ہے ریشو آپ کا ریکوری کا میں ابھی آپ پرسنس کا؟ یہ بالکل لیٹسٹ رپورٹ جناب کو دیتا ہوں. لیٹسٹ نہیں ویسے ہی بتا دیجیے نا, مہینے میں کتنے ریکور کرا, کتنی دفعہ میٹنگ بتا دیتا ہوں. نہیں بات سنیں, آپ کی میٹنگ مہینے میں کتنی دفعہ ڈیلی ہوتی ہے سر؟ کیا ڈیلی ہوتی ہے؟ ڈیلی ہوتی ہے, اس میں لوگ آتے ہیں متاثرین کے گھر والے, آئی بی سارے سب ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. تو پھر ریکوری کتنی ہوتی ہے مہینے میں, کیا ایوریج ہے؟ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں سر, اس مہینے میں ہمارے 46 جو ہے نا یہ ڈسپوز آف ہوئے, یہ ریکور ہوئے ہیں ہمارے یہاں. اور 46 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ریکور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انگریزی کے 2 مختلف لفظ ہیں سر. کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں سر؟ ٹریسٹ کہہ لیں, ٹریسٹ
किधर आपकी रिपोर्ट किधर है? ये है ना ये कागज का टुकड़ा है, दिखाइए क्या चीज है। 91 देखे वो सारा उसमें दिया हुआ जो इनके मुताबिक ये देखते हैं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बाकी है ये लिखा है कि आप आज कितने मिसिंग पर्सन्स हैं आपके रिकॉर्ड में? ये लिखी हुई फिगर टॉप पे ना, बता दीजिए ना। ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2022 7001, डिस्पोज ऑफ से क्या मुराद है भाई? या रिकवर हुए या नहीं हुए? सर मैं मुख्तलिफ किस्म आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए ना। देखें, जब रिकवर होते हैं बहुत से वो रिकवर होते हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं फलाना केस में कस्टडी में है। असल में सर ये 4 इंटरनमेंट सेंटर प्रेजेंस तो ये है, ये इसका मतलब ये है। रिपोर्ट इसमें नहीं है ना जो। अब आजकल मिसिंग पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वो तो हमें नहीं पता, हमारे पास जो केस आता है उसका पता होता है हमें। आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आपके पास आजकल केसेस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर। आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सर ये G91 में सर। हाँ, G91। ये क्या घर है? नहीं सर, ये सिविल डिफेंस बिल्डिंग है सर। अच्छा, उसके अंदर है। नहीं तो आपके पास फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2023 में कितनी केसेस आए हैं फ्रेश? सर ये बताने लगा 46 केस आए हैं सर। फ्रेश? जी फ्रेश। अच्छा, इनका क्या बना? सर ये प्रोसेस शुरू कर दिए ना इसका हमारा। उससे पहले हम JIT बनवाते हैं, उसके बाद JIT क्या चीज है? ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। क्या चीज है बताएं, कौन होता है उसका मेंबर? उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन होते हैं और साथ में रैप होते हैं IB के, ISI के, MI के और होम डिपार्टमेंट के। इसके 5-6 लोग। ये आप बताएं, ये मिस जंजू आप गई इस कमीशन के सामने? यस माय लॉर्ड, जब ये बना था 2011 आप में। इससे मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन हैं? मुतमईन नहीं है हम लोग। हम लोग से मुराद हम और तमाम जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे पेश हुए आप भी केस में हैं? इसमें आपके साथ इनाम साहब जो खड़े, आप भी इस केस में हैं? I'm assisting, madam. I'm working with her, sir. ये आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? Not at all, sir. ये हाँ? Not at all. कोई मुतमईन नहीं है सर। Dispose of किए हैं. Honorable ने बड़ा। नहीं, एक सेकेंड, तो लंबी बात नहीं करें, आप मुतमईन हैं या नहीं है? Dispose of जो है इसमें। हाँ, आप सिर्फ हाँ या ना बता दें। Satisfied, sir. बस एक सेकेंड इत्तेज़ाज़ साहब, आप मुतमईन से? नहीं, बस सिर्फ पूछ रहे मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? नहीं, मुतमईन है या नहीं मुतमईन? नहीं मुतमईन, बस ओके। अच्छा, एक रजिस्टर ये यहाँ जो आज जो केसेस हैं, कोई मुतमईन है कमीशन से या नहीं है? नहीं है सर। मैं भी नहीं, कोई मुतमईन नहीं। अच्छा, ये 2023 तक आपने 10,088 केस लिखे हैं। ये कब से शुरू हुए हैं 10,088? सर ये टोटल हो गए जो हमारे पास। मेरा सवाल सुने। 2011 से सर। देखिए, आपके पास माय लॉर्ड जो पूछ रहे हैं ना सर, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। देखिए, एक नंबर से हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें नाम से है। ठीक है, फला शख्स मिसिंग हुआ इस तारीख को, आपके पास रिपोर्ट आई इस तारीख को। ठीक है, वो उस वक्त का जमाना मतलब ईयर हमें पता चलेगा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उधर जाती है। तो ऐसा डेटा आपके पास है? ऐसी है, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया सारा। सुने ना, आपने ये कॉस्मेटिक वैल्यू ऐसी रिपोर्ट बनी हुई है, आपने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस अप टू दिसंबर 2023 10,088। ये 10,000 कब से शुरू हुए हैं ये केसेस? ये अब इनके हस्बैंड तो ये पहले मैं अर्ज करता हूँ, ये पहले एक कमीशन एक बनाया था सुप्रीम कोर्ट। आपको ईयरली बनानी चाहिए ना, जो पिछला डिस्पोज हो गया, बैकलॉग पूरा लेके चल रहा है। आपको यही नहीं पता 10,000 केस कब से पेंडिंग है आपके पास? सर, इस पेंडिंग वो लिखे हुए नीचे, जो पेंडिंग इस वक्त है वो भी नीचे लिखे हुए। अच्छा, ये 3 लोगों का कमीशन है, मोहम्मद शरीफ विर्क, अमानुल्लाह यासीन जई साहब और जावेद इकबाल साहब, और जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और कौन? जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और डेली असेंबल होते हैं, कैसे आते हैं कराची से? नहीं, वो कराची में करते हैं, उस इनका केसेस वहाँ करते हैं। अलग अलग करता है, अलग अलग। बलूचिस्तान के जो है वो कोयटा में होते हैं। और कोई रिकॉर्ड रखते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के कौन है? वो इस्लामाबाद से ही जाते हैं, हमारे जय साहब जाते हैं या विर्क साहब जाते हैं। और पंजाब से? पंजाब में भी, पंजाब और यही मेंबर हैं फिर? जी 5 लोग हैं, 4 लोग हैं जी। हाँ, 4 हो गए जी, बिल्कुल। Are they paid or is this voluntary work?
सब पे होते हैं सर, पे करते हैं सर। अब जो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हैं उनको हाई कोर्ट का पैकेज जो होता है वो मिलते हैं। अच्छा, तो वो तो उनको पेंशन मिलती है वैसे ही, पेंशन तो लेते हैं ना सर। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर है उनको सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है, जो हाई कोर्ट से रिटायर है उनको हाई कोर्ट की तनख्वाह, यही है। उनको क्यों मिलती है तनख्वाह? के अलावा क्यों क्या जवाब? नहीं मतलब समझ नहीं आ रही बात। हाँ जी, ये अटॉर्नी जनरल साहब से उनका पैकेज तो वही होता है ना जो वो लास्ट अटॉर्नी जनरल सर्विस कर रहे होते हैं। अटॉर्नी जनरल, do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up the presidential order related to the terms and conditions of judges. थोड़ा सा जोर से बोलिए। I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges, it is whether quite post retirement can they, if they are required to do any दोनों work. वो आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस। कोई भी रिटायर होता है जब नई जगह जाता है उसको वही पैसे मिलते हैं। हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट की है, एमलमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है। दिस इज एन एडिशन टू द पेंशन। Right. So I was not. No, but there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, That's what I was. they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is, because recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But if a government assignment, then you're not paid for that. That is part, वो कौन सा ऑर्डर है? ये तो कह रहे हैं इनका बड़ा बजट भी है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? इंटीरियर सर। नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं? वैसे बजट हमारा थ्रू इंटीरियर आता है, अदरवाइज दूसरा इंडिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट अलग बात होती है, और गवर्नमेंट में किसी जगह तो आपको बजट जाता होगा ना, इंटीरियर में, फाइनेंस में, किस में, ह्यूमन राइट्स में, लॉ में, किधर ऑफ इंटीरियर आता है बजट हमारा। अभी हमारे एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इस वक्त किया है कैबिनेट ने। आपको कुछ पता है इसके मुतालिक? खोसर साहब आप कुछ जिक्र कर रहे थे अभी। विजिट भी किया है, वो आपकी इस प्रेमिसेस से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी। बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि जरा मंगवा लीजिएगा। कहाँ लिखा है आपने? आपको पता है? पिटीशन में, मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे, अच्छा, ये आसिम की पिटीशन मैंने राइट की है, अच्छा, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अच्छा, वो जरा मंगवा लीजिएगा सारा। आज तक जो कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर हुआ है, मीटिंग वगैरह जो करते हैं, बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है, और उनकी आउटपुट क्या है, स्टार बनाया हुआ ये कौन से केसेस जो क्लोज हो रही है रजिस्ट्रार साहब? ये अपॉइंट कैसे हुआ? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी जी, माय लॉर्ड, इट वाज अपॉइंटेड अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 इन 2011। Forever? जी, वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार, आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है। खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी। वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? माय लॉर्ड, दिस इज SRO 149 था 134 of which file? ये है। My lord, I have this copy of the notification. हमारे पास है। कौन सी ये फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का। दे दे दोनों 161 देना, मुझे देना जरा। उनका, उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजेट नोटिफिकेशन है। My lord, मेरी ये जो जरा पढ़ ले आप, कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन। My lord, this is SRO 149 of 2011, dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced, and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a Commission of Inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3
and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following, namely, Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Balochistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Virk, IGP, retired, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, member. ये पेमेंट की किधर है बात, बजट और ये? The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely. ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था कमीशन, प्लस कर दिया है टू ट्रेस वेयरअबाउट 30 इनटू, वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे। अच्छा, फिर इसका वो किधर है पैसे? My lord, it's, I mean, there's only this commission will have its says that independent huh? secretariat with auxiliary staff. That's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए। I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं। Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam जो कि 136 persons and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend होते वो that is now कब बना है 2011 में। नहीं, tell us. आप हमें बताएं, जरा ज़बानी बताएं। Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sir. If your lordship may see the paper book on page 1, I have attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that contains really most of the answers to this issue. Which? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? जी जी. Retired here, as your lordship is, he was illegally removed. हर्षी जौहर जोशानदा की आदत रखे इम्यून सिस्टम which is must. वैसे I'm surprised you are citing this case. मैं तो हमेशा से इसकी मैंने जी सर, हम तो पहले दिन से इसके साथ खड़े हैं। अगर हर इदारा अपने विद इन द डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते जो कुछ हम देख रहे हैं या जनाब के पास आ रहे हैं और कोर्ट साथ। अगला बताइए। मतलब इसमें जो मैं सिर्फ इस हद तक करना चाह रहा था, पैराग्राफ 2 में द लर्नेड एजीपी टेंडर्ड ए डॉक्यूमेंट इन ए सील्ड एनवेलप व्हिच स्पेल्ड आवर आईज। वो रेलेवेंट नहीं है इस केस के लिए। ठीक है सर। हाँ। मैं जनाब कुछ इस हवाले से। और सर इसमें हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं। पीएलडी 2022 सिंध 264 जी 264 सर। पीएलडी 2022 सिंध, पीएलडी 2022 सिंध 264, ये भी मिसिंग पर्संस के मुतालिक है सर। इसका लास्ट पैराग्राफ 264 में लो। नहीं, एक्चुअल क्या चीज पढ़े मुझे से? 266 पे लास्ट पैराग्राफ है। 266 लास्ट पैराग्राफ। The right to life is the most precious of all fundamental rights of the citizens. ये तो जनरल बातें हैं, तो कोई दो राय नहीं हो सकती। जी, ये 2 जजमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैं सर, वो भी मैं रेफर कर देता हूँ। मिसिंग पर्सन पे बताइए। जी, मिसिंग पर्सन ये इसी हवाले से जो एक तो है सर PLD 2021 इस्लामाबाद पेज 1 जी, रेलिवेंट पेज पैरा 3, 4 and 5। द इंसिडेंट, ये वो मतीउल्लाह जान वाला केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था। द इंसिडेंट टुक प्लेस
The incident took place during daytime in heart of the capital of Pakistan. Admittedly, some of the abductors were wearing police uniforms. Some of the vehicles used by them during the commission of the crime had an official appearance. The victim was a person engaged on the profession of journalism. The incident was caught on the CCTV installed at the premises of the school. Prima facie because आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं? ये कल तो आप मतिउल्लाह जान वाला केस नहीं बता रहे थे, आज आप जजमेंट साइड कर रहे हैं। मैं तो बताना चाह रहा था, अभी वहां तक पहुंचा नहीं था कि हुकूमत में कौन था, पहुंचा नहीं था वहां तक। दूसरी बात है कि मैंने कहा ये जिम्मेदारी फिर आप हुकूमत जिसकी थी उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की, उनकी जिम्मेदारी, उनकी शायद इंटरवेंशन से ही ये जल्दी बाहर आए हूँ, वरना तो देखे ना सर, बाकी लोग 4.5 महीने बाद इमरान रियाज बाहर आया। नहीं, आपका गलत फहमी है। ऑनरेबल कोर्ट की भी इंटरवेंशन थी, इसमें कोई शक नहीं है। नो, ये भी आपकी गलत फहमी है। कुछ फहमी तो हो सकती है, गलत फहमी शायद नहीं। आप सुनने हैं तो बता देंगे आपको, आप बेहतर जानते हैं। नहीं, हम बेहतर नहीं जानते। ये गलत फहमी या खुश फहमी या जो भी बात है, ये हो गई थी रिकॉर्ड, कैमरा लगा हुआ था जी, उसका रेफरेंस है जी, सीसीटीवी फुटेज। शायद कुछ और नतीजा ना निकलता। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं यू कॉट विथ योर हैंड इन द कुकी जार, तो आप वो फंस गए थे। सर इमरान रियाज वाले केस में भी फुटेज लगा हुआ था। प्लीज डोंट टेक द क्रेडिट, इट वाज एग ऑन द फेस and I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place and presumably state agencies involved in the abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you're so helpless to govern, if you had taken stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. देखिए, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names? 2 मिनट का केस ये सॉल्व होता था, 2 मिनट में। नहीं, देखिए, या तो डर लगे या हुकूमत चला लें या फिर बस ऐशो कर लें। हर चीजें हमारे पे आप डाल देते हैं कोर्टों पे। ये केस 2 मिनट का सॉल्व करने का केस था। नो, नॉट अ सिंगल पर्सन रिमूव, नॉट अ सिंगल पर्सन थ्रोन आउट ऑफ सर्विस। बस ठीक है, अच्छा, ओहो तुमने उठा लिया सबके सामने, दुनिया ने देख लिया, नहीं बंदे को छोड़ दो। ये वजह थी, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं था। She was a single order saying take action against this person. बाद में बड़ी बड़ी लोग आके तकरीरें कर लेते हैं ना, जब जिनका वक्त होता है ना, उस वक्त करके दिखाएं। अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मैं जाके तकरीर करना बैठ जाऊंगा, जी ये मैं ये कर लेता, वो कर लेता। आप कहें कि जी आज आपने क्या किया, ये बताइए। सर मैं एक गुजारिश कर दूं, ये आपका जो केस है ना, दिस इज द आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस। सर इसमें जो इमरान रियाज वाला केस है, उसमें सर जेल से वो रिहा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने गाड़ियां आती हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, उसका पूरा एविडेंस है। और अच्छा, मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी, सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूंगा, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा। बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था तो मैंने वो जनाब को पहुंचा दिया। अब सर मैं एक गुजारिश करूं इस हवाले से, रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर, या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू, ये सुन लीजिए। इस केस से पहले एक और केस था, जो कि अफसार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे। हमने कहा हमारे सामने आके बात करें। क्यों? ठीक है, वो आए, सामने बात की, बिल्कुल क्यों। वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं सर हैं, बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल में नहीं है। वो आए, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की। ये बात आपके जरिए कह रहे हैं, अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए? ऐसे नहीं होगा ना। हमारा काम जरा सा देखिए, आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा हेबियस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी पेश कर सकते हैं ना, यही होती है।
اگر کسی کو کوئی ایلیگیشن اگینسٹ سمون، جائے FIR کاٹیں، جائے سوٹ فار ڈیمیجز فائل کریں. اگر مجھے عدالت بلائے گی، کمال ہے، آپ ان کا نام استعمال کر رہے ہیں، ہم تو ان کو نہ بلانا چاہتے ہیں نہ ان کا نام استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ برائے کرم جو کل کر رہے تھے، ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی مت کریں. اور وہ نہیں کر رہے. یہ نہیں، یہ پروٹیکشن کے لیے انہوں نے چونکہ کہا ہے سر. پروٹیکشن تو ہمارے پاس کیا کوئی فوج کھڑی ہے جو ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے؟ آرڈر تو فرما سکتے ہیں نا سر. آپ کا آرڈر از دی فائنل اتھارٹی. جو وائلیٹ کرے گا he will suffer, he will face the consequences. ایسے کیسے باہر جاتے ہیں؟ ان کو ابھی بھی پروٹیکشن ملی ہوئی ہے کیا؟ جو اس کا ظاہر ہے اتنی پروٹیکشن نہیں ہوگی. وہ یہاں کے سچ بولے گا، فیکٹس بتائے گا. 4.5 مہینے جس حالت میں رہا, he was not able to speak even for few months. پھر باہر جائے گا، یہاں تو آ کے اسٹیٹمنٹ دے دے گا. شاید وہ بہرحال میں اس پہ مزید کمنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. میں اس پہ آگے چلتا ہوں. شاہین صاحب, you are up now. I will use another word. Can you plead a case of a person not before us? اگر بندہ اس قابل نہیں ہے, Who are you to plead his case? اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے, لیکن جو قابل ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کے بارے میں تو آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے. میں نے تو جناب کو ججمنٹ لکھائی ہے, خود عرض کی ہے نا, مگر آپ ذمہ داری بھی کھڑی کریں نا. پھر ذمہ داری تو جناب نے تعین فرمانا ہے. نہیں, ہمارا دیکھیں اب آپ پھر اس کو وہی بنا رہے ہیں سیاسی اکھاڑا. ہم یہ کہتے ہیں مائی لارڈ, کمیشن جب بنے گا. حد تک کی جو پٹیشن تھی نا جو آپ نے فائل کی, اس میں آفس آبجیکشن کے لیے وہ لگی تھی, وہ دیٹ ہیز بین ریمووڈ. جی وہ تو فردر جو بھی آرڈرز ہوں گے وہ ہوں گے. ویٹ فار سم ٹائم. اگر آپ یہ انڈیویجول کیسز کریں گے تو پھر آپ آفس آبجیکشن سسٹین کرنا پڑیں گے. ہم آپ کی پٹیشن انٹرٹین کر رہے ہیں کہ آپ کا جینوئن کنسرن ہے مسنگ پرسن کی, پبلک امپورٹنس اور پبلک ایٹ لارج. اگر آپ کے ذہن میں 2-4 ہی لوگ نہیں سر, ٹھیک ہے, نہیں 2-4 نہیں, سبھی جو جس چیز کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا مسنگ میں ہیں یا جن کے ساتھ کوئی مسنگ میں رہے ہیں, تو جناب اونلی ان ریلیشن ٹو دی CMA وہ آپ کی آفس دیکھیں. پھر اب آپ تشریف رکھیں, ہم دوسروں کو سن لیتے ہیں. نہیں سر, میں تو اپنی بات بس فردر ایکشن از ٹو بی ٹیکن. وہ دیکھیے نا, ابھی ایک کنسولیڈیٹڈ آرڈر ہوگا نا ابھی. جب سر میں تو جناب کے سامنے عرض کروں گا, جناب نے فیصلہ فرمانا ہے نا کہ میرا کون سا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جناب اس کو نہیں اس قابل سمجھتے کہ اس کو پارٹ آف مائی پریئر یا ریکویسٹ ایکسیپٹ ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی. دیٹ یور لارڈشپ ہیز ٹو ڈیسائیڈ. لیکن میرے جو سبمیشن ہیں وہ میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سر اس میں آپ نے کہا تھا کیس لا سائٹ کرنا ہے. جی کیس لا ایک ججمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا تھا, وہ 2018 CLC کنسیڈریبل پیریڈ ان کو آنے دیں. ان کو آپ کا تو آبجیکشن ریموو ہو گیا نا. جی ہو گیا, آبجیکشن ریموو ہو گیا, لیکن مین کیس بھی تو جناب نے سن لیا ہے نا. میں مین کیس کے حوالے سے صرف ایک ججمنٹ اور دے دیتا ہوں, وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے, جسٹ فار کنسیڈریشن. نہیں, اور پوری بات کر لیں نا. جی تو شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جس ایک بندے کا مجھے کال آئی, میں نے آپ کو انفارم کر دیا, کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ گئے, آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتے, اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے, لیکن شاید اس کا which is must ویسے I'm surprised you are citing this case. میں تو ہمیشہ سے اس کی میں نے جی سر, ہم تو پہلے دن سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہر ادارہ اپنے ود ان دی ڈومین آف کانسٹیٹیوشن کام کرتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یا جناب کے پاس آ رہے ہیں اور کورٹس آتے ہیں. اگلا بتائیے. اس میں جو میں صرف اس حد تک کرنا چاہ رہا تھا, پیراگراف 2 میں the learned AGP tendered a document in a sealed envelope which spelled our eyes. وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس کیس کے لیے. ٹھیک ہے سر, میں جناب کو اس حوالے سے. اور سر اس میں ہائی کورٹ کی کچھ ججمنٹس ہیں. PLD 2022 سندھ 264. جی 264 سر. PLD 2022 سندھ, PLD 2022 سندھ 264. یہ بھی مسنگ پرسنز کے متعلق ہے سر. اس کا لاسٹ پیراگراف ٹو 264 میں لو نہیں, ایکچوئل کیا چیز پڑھے ہیں مجھے سے 266 پہ لاسٹ پیراگراف ہے. 266 لاسٹ پیراگراف. The right to life is the most precious of all fundamental rights of the citizens. یہ تو جنرل باتیں ہیں, تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جی یہ 2 ججمنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں سر, وہ بھی میں ریفر کر دیتا ہوں.
مسنگ پرسن پہ بتائیے. جی مسنگ پرسن یہ اسی حوالے سے جو ایک تو ہے سر PLD 2020 as was done as done by this honorable court in the case of Watan Party PLD 2012 Supreme Court, comprising of the following. Now the ones that I suggest. دیکھیے we are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government why have they not been complied with. That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened. Because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into a setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. سر میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہو کہ اس جو ان کی کمیشن ہے جو بنی ہوئی اس میں انہیرنٹ ڈسیبلٹیز اور ڈیفیکٹس ہیں. اعتراض صاحب میں آپ کو یہ عرض آپ چاہتے ہیں چیئرمین سپریم کورٹ کا سٹنگ جج بنے جس کے 2 سال ابھی بھی ریٹائرمنٹ میں باقی ہوں, تو وہ تو مناسب نہیں ہے. تو سپریم کورٹ اپنی جج کے خلاف نہیں سر, میں عرض کروں اس کی وجہ یہ ہے یہ کمیشن جب بھی ریٹائرڈ جج کو معاف کیجئے کوئی نہیں سیریسلی لے گا, یہ بڑا سیریس میٹر ود ریسپیکٹ. Therefore, I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, تاکہ وہ 2 سال کی tenure میں وہ کچھ کر سکے. آپ کو پتہ ہے کتنے کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں. ہم یہ جو چیزیں, یا تو پھر وہی کام ہوگا کہ وہ جج یا کام نہیں کریں گے اپنا جو کام کرنا چاہیے, یا پھر وہ کمیشن کا کام نہیں کریں گے. پھر آپ کا اعتراض یہی ہوگا کہ جی کیونکہ نارمل ڈے پہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کو جتنا کام ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے ہم نکال پاتے ہیں دن کو, ٹھیک ہے. تو وہ نمبر آف ججز کتنے ہیں سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے, کتنے بینچز ہیں آپ کو پتہ ہے, کتنے پینڈنسی ہے آف دا سپریم کورٹ یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ ضروری تو نہیں کہ سپریم کورٹ کے جج میں آ کر کے وہ ساری خوبیاں آ جائے کہ وہ کمیشن کا کام بھی کر لے. یہ ڈیڈیکیٹڈ کمیشن ہونا چاہیے جو فل ٹائم ہو, ناٹ پارٹ ٹائم. سپریم کورٹ کا جج کو آپ نے بٹھا تو دیا تو وہ کام کرے گا پارٹ ٹائم, تو نیچرلی پارٹ ٹائم ہی کر سکتا ہے, یا تو اس کو کہے اچھا آپ کیسز نہ چلاؤ بس یہی کام کرو. سر اس طرح تو اس وقت تو ہو ہی کچھ نہیں رہا نا, وہ پارٹ ٹائم بھی نہیں ہے, وہ فل ٹائم. آپ کے توسط سے انشاءاللہ بہتر کریں گے چیزیں, ایک دن میں تو نہیں ہوں گی نا, مگر ذرا سے بریدنگ سپیس ہم دینا چاہتے ہیں اٹارنی جنرل کو. جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں, آپ نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو. جی سر, میں کیا کہیں آپ کو, آپ کی حکومت نے, سوری آپ نے نہیں کیا تو اب آپ کی حکومت ہے, تھوڑی تو رسپانسبلٹی لے. سر یہ ریکریمنیشن وہ اب نہیں چھوڑ دینا, اب ہم تھوڑا سا ان کو موقع تو دینا کچھ بہتری لانے میں. میں میرا ذرا سن لیں جو اسٹرکچر ہے. جی اب آپ نے جو دیکھا ہے نا, اس کے آپ نے جو پرپوز کیا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, جی پاکستان بار, یہ سول سوسائٹی, آپ ذرا سنیے نا, ہم نے بہت دفعہ تجویزیں مانگی ہیں, وہ انڈیویجول پہ ہوتا ہے. کوئی پریزیڈنٹ بہت انٹرسٹڈ ہے, کوئی پریزیڈنٹ کہتا ہے یار یہ کیا مجھے کام کرنا ہے مفت میں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی دیکھیں ہم یہ برڈن ہم پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بلوچستان, اب یہ اگر یہ باڈی میٹ ہی نہیں کرے گی, کبھی کام ہی نہیں کرے گی, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہونا چاہیے جو کہ اگر کام کریں. آپ اسمبلی نہیں کر سکیں گے, اتنے سارے ممبرز پورے پاکستان میں. کل کو کہے گا جی میں تو ریٹائر ہو گیا, وہ ایک ٹرم کا ٹرم ہوتا ہے, ہر سال الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشنیئرنگ میں لگ جاتے ہیں, پھر وہ کیسز بھی ہمارے سامنے نہیں کبھی چلاتے ہیں کہ جی اب الیکشن ہو رہا ہے آپ میرا کیس ارجنٹ کر دیں. تو یہ اس میں ذرا سا ہم دیکھیں اعتزاز صاحب,
I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. Commission appoint हुई है देखिए वो दो किस्म के कमीशन होते हैं ना, एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो पावर उनका है, वो गवर्नमेंट का है, हमारा पावर है, गवर्नमेंट का, एक आपका पावर है, आपकी पावर को एक्सरसाइज करें। और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव बंदे नॉमिनेट करने को कहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, द पाकिस्तान बार काउंसिल, presidents of the four provinces. Why? Sir, they are. अभी ये बाकी देखेंगे. The mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will. और हमारे बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन हो जाता है, तो नया बंदा आएगा, कोई हमारा नया मैंडेट लेके ये एक रोस्टर ऑफ द बार इलेक्शंस कंपटीशन में हो जाएगा। अरे वो आने देना, उनके कमेंट्स आते हैं, अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना, वो तो उनका काम है नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना। जी सर, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। आप ये दो देखें, डायरेक्टर जनरल sorry to interrupt. ISI. एक second. Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. जो scheduled at 3 o'clock. ठीक है सर, ठीक है सर। We don't want to. We are taking this case seriously. ये हम इसको कल फुल कोर्ट तो नहीं, वो बेंच तो नहीं, 11 बजे लार्जर बेंच है। PFUJ को भी मैंने इसमें PFUJ and two senior officers, senior most officers of the inter-services intelligence and the IB. वो तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें ना, कमीशन, वो लेट द अटॉर्नी जनरल टेक सम इंस्ट्रक्शंस एंड उसमें देख सकते हैं, अगर वो नोटिफाई करें। अटॉर्नी जनरल आप ऐसा करें, आज we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do. Come back with. Monday को हमने भी कोई रखा ना केस, क्या रखा था? Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed by the government. एक मिनट, सलाउद्दीन होल्ड, थोड़ा सा रुक जाइए। मंडे को कुछ और है? There is presidential reference on Monday. ट्यूसडे को क्या? बेंच कंटिन्यू कर दी तो ट्यूसडे को कर लेंगे। उससे भी नहीं पता है, हम चाहते हैं, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? छोड़ना चाहते हो? कमाल। अच्छा, आप ऐसा करें, come up with some practical suggestions. Talk to Mr. Faisal Siddiqui. Take these production orders. बल्कि हम ऑर्डर डिक्लेयर ही कर देते हैं, लिखें। सॉरी सलाउद्दीन साहब, आप इस केस में? Sir, I'm in CPLA 1503 and 1504. I'm appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. जी सलाउद्दीन साहब, हमने विड्रॉ कर ली। These appeal have been withdrawn. अच्छा, ये बताइए, वो जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसने क्या काम किया? वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है, सादिक संजरानी। नहीं सर, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक फर्निश की है सर। वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा, The report was furnished and it is on record. इसमें लिखिए, वो ऑफिस कौन है, स्टेनो कहाँ है?
ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी नंबर, उसको नंबर कर देते हैं। इत्तेजाज हसन आपकी एक है 161 है, और यही है ना? उनकी है, खुशदिल खान की है 124। सबसे पहला केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये क्या कह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की। इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है। ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना दे, इनकी तो कुछ जाती मसले हैं, लेकिन हम जाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में। ये आते हैं, बताइए। तो हम ट्यूसडे को इसको रखेंगे, एंड वी वांट यू टू, वी विल डायरेक्ट दिस कमीशन to provide you with the information, and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My Lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. Over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these matters pertain to, shall we keep your matters pending, or shall we, आपकी भी 3 है ना, 1 2 3। जी मालिक, ये विड्रॉ कर दो। 4। जी मालिक, विड्रॉ कर ले। नहीं, इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल से। जी my lord, the instructions are to withdraw them, sir. The government of Pakistan, which means that the orders will revive. My lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order, on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted. The commission has furnished its report. So इसमें लिखिए CPLA 1503, 1504, 1505 and 4333, नहीं, वो उन 3 का लिखें 2022, CPLA 4333 2021, पहले वो वाला लिख दें 2021 का। Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए। ये इनका पहले लिखें। मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है, आमना जंजुआ साहब का पहले, आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें। मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें? MRS, ओके, MRS आमना मसूद जंजुआ एक केस में लिख दें। states that her husband, Mr. Masood Janjua, was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that she is not, and that she had approached the
that she had approached the commission, क्या नाम है उसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? Notification. पेज बताया था ना 220 क्या था? 131. आपने किसी ने बताया था? 131. हाँ? 131. 131. Exactly. वो तो लॉ है। हाँ ठीक है ठीक है। Had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the commission. Full stop. Others present, the commission comprises of, we are informed that the commission comprises of the following: Mohammad Sharif Virk, the chairperson is Javed Iqbal Sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the commission is Mr. Justice retired Javed Iqbal, Mr. Justice retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice retired Zia Parvez, and Mr. Mohammad Sharif Virk. As member, वो members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the commission. ब्रैकेट में उसको एक दफा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा, ठीक है? उसके ब्रैकेट में कमीशन। मिस्टर खालिद नसीम, आप सेक्रेटरी हैं रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर। रजिस्ट्रार ऑफ द कमीशन however states that the commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने सिविल मिसलेनियस अपील नंबर 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Itizaz Ahsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Itizaz Ahsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशनी खान का करेंगे ना, को गाड़ी कर देंगे ना, सुन के उसी ये करेंगे तो अभी नंबर कर देंगे, अभी नंबर कर देंगे उसके अलावा उसी पर रखें, नंबर करेंगे तो फिर मेंटेनेबिलिटी का इशू है ना, मैंने तो उसको उसी बुनियाद पर उड़ाएंगे ना, कि तुम्हारा तो पर्सनल इशू है, मिस्टेक बनेगा तो उसको दिन सुन लेंगे पर्सनल मेंटेनेबिलिटी नहीं होगा तो देख लो। अच्छा ठीक है, तो अच्छा फुल स्टॉप। The secretary of the commission. Similarly, another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same office objection was also raised, and he has filed CM appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons,
and if the other grievances raised therein, comma, some of which are personal, comma, will not be attended to, full stop. And the office is subject to our observations in this regard. इत्तेज़ाज़ साहब, और आपका भी यही होगा, वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे, missing/enforced, नहीं वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे, आपको बता रहे हैं अभी से। हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, इनका भी लिख दें टू बी नंबर्ड। That is not, as I submitted, that is not just an individual case or individual cases. They set and establish a pattern, and that pattern is the one that your lordship has to address. It's similar fact evidence. साहब देखिए ना, I know, देखिए I'm very cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then देखिए एक सेकंड ठहर जाइए ना, that doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort, your remedy can be a suit for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in under Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there. And we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें, अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे, लेकिन उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे। अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे। तो फोकस हम यही रखेंगे। ब्रॉड स्कोप है, अगर आप इससे मुतमईन नहीं, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे, फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज, फिर हम आपको लंबी सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे। मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग है जी सर, तो आप करिए अर्ज। जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग नहीं होती, मेरे होते मुझे नेक्स्ट डेट पे दो जुमले तो अर्ज कर लें। चले करिए। मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है, ये आपको बताना है एक पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम विच यू आर कंसर्न्ड विद इन द ब्रॉडर पिटिशन। ये एक पैटर्न को, एक डिजाइन को एड्रेस करता है। दीज इंडिविजुअल्स एज सच डोंट मैटर कि कोई उनमें ये डार था या कोई फर्क हबीब था या कोई, इट इज द new mode of tackling. On what basis are you saying this? Sir, वो मैंने example Are you dar? No. Are you his lawyer? No. I am then here. Then on what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम पब्लिक इंटरेस्ट में आ गए। सर 4 लोगों के नहीं है ये। 4 लोगों के आपने नाम लिखे। 4 लोगों के नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे, but they establish a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than 4. आप पढ़ लेते हैं अभी आगे पढ़ लें। आजम और भट्टी 2 तो यही है। Ask the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given a statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against Article 4 of the Constitution. वो तो दूसरे केस में हमने किया है, नहीं वो तो दूसरे केस में किया है। नहीं मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे। वो दूसरा केस था, वो तो वो वाला था, वो कंटेम्प्ट वाला, इसमें तो नहीं किया। My lord, it was in this case. हाँ? It was in this case. इसी में ही था। नहीं वो वाला केस, वो जो कंटेम्प्ट वाला था, नोटिस हो गया ना वो। हाँ? इसी में था। इसी बलोच मिसिंग पर्सन। लॉन्ग डे बट वो ये पेज 6 पे बलोच मिसिंग पर्सन। चले हम ये बात भी देखें। अच्छा वो और क्या रह गया था? द कमीशन इज डायरेक्टेड टू सबमिट comprehensive report should and provide
copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it, and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not, why not. ٹھیک ہے, پھر ہم باقی چیزیں بعد میں کر لیں گے. کمیشن ہمارا ہو رہا ہے 3 بجے سے, آپ بھی تو اس میں آ رہے ہیں نا ہمارے سامنے. کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو ہم اس کو بتائیں کتنا ٹائم دیں آپ کو, کیونکہ پھر آپ دیکھ لیجیے ان کی کچھ انگزائٹی اور کمیشن وغیرہ آپ دیکھ لیں. اف یو آر سیٹسفائڈ ود دی ورکنگ آف دا کمیشن اور ناٹ, وہ جب رپورٹ آپ کو دیں گے اس سے باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی, پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی آپ ہمیں ڈیٹ سجیسٹ کر دیں. تو اب ایک ان سے پوچھتے ہیں. دوسری بات, ایک ہم نے جو نوٹس لی تھی, مگر انہوں نے کہا تھا, مگر انہوں نے دے ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ, سوری برا نہ مانے شعیب شاہین صاحب, ہم نے کہا تھا جی یہاں سے جو لوگوں کو اٹھایا گیا تھا, انہوں نے کہا میں لا رہا ہوں پٹیشن, میں امینڈ کر رہا ہوں اس کو. انہوں نے نہ لائے پٹیشن اور نہ امینڈ کیے. اگر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ان کا بنیادی حقوق ہے, اگر وہ کوئی ڈسٹرب کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو دھکے مار سے ڈنڈے مار سے ان کو اٹھایا جائے. نہیں, ان کو بہت رسوا کر رہے ہیں, بہت رسوا کیا ہے. ایک سیکنڈ سر, آپ نے تو نہیں لیا ہے نا, انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کریں گے, نہیں کیا انہوں نے پورا وعدہ. ہم اب اپنے طور پہ کر رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ دیس سارٹ آف ٹیکٹکس employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle, unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent. They have a right to protest. That right to protest must not be in any manner curtailed, let alone by force. ٹھیک ہے, that's the fundamental right. We may just add things in the thing. So now we have to go to the commission. Now we just propose a date. How much time do you want? No, my lord, if you can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case? Of course. Huh? Of course. Mr. Faisal Siddiqui? Always. You're already appearing for someone or not? No, I'm amicus in all these missing person cases before the Islamabad High Court. That is why I had this. The amicus has to foot his own bill. یہ بلوچ جو یہاں آئے ہوئے ہیں نا جی, جسٹ میں نے وزٹ کیا سر, اٹ از اے پیتھیٹک اسٹیٹ آف. تقریر نہ کریں, کاغذ کا ٹکڑا لائیے, فائل کیجیے پٹیشن. وہ مسٹر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case. Whenever this case is fixed, his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan. Travel and staying costs, that's all. No fees. اچھا, اس میں یہ ڈیٹ کون سی دے رہے ہیں یہ بتائیے اٹارنی جنرل, what will be a reasonable time? My lord, if the commission can give. ہاں, یہ آپ کو دیں گے, کتنے دن میں آپ دے سکتے ہیں پہلے بتائیں. ان کو یہ پوچھ لیتے ہیں ان سے. خالد صاحب آپ کتنے دن میں ان کو دے سکتے ہیں؟ خالد صاحب کتنے دن میں آپ ان کو دے سکتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا دے دیں, ٹائم دے دیں 2-3 ہفتے. آپ کو کتنے دن میں ان کو کم از کم 3 ہفتے دے دیں, چونکہ ہمارا اسٹاف ہے نہیں. بات کر رہے ہیں یار, ایک رپورٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس نا. نہیں 2-3 ہفتے میں کیا ہے, ایک ہفتے کا کام ہے, 8-10 دن میں کر لے. 8-10 دن کتنے سر, کتنا ٹائم؟ 10 days. 10 to 15 days دیتے پھر سر. 10 to 15. within 10 days. ٹھیک سر, یہ 10 days میں آپ کو دیں گے, پھر آپ کتنا ٹائم لیں گے؟ So if they can share production orders in, let's say, within 10 days. share production orders جلدی شیئر کر لے. رپورٹ انہوں نے 10 دن میں دینی, پروڈکشن آرڈرز 2 دن میں آ جائیں گے. آپ ہمیں the case can be listed, let's say, after 2 weeks. 10 days کے بعد 2 weeks. No, 2 weeks from now. ٹھیک ہے, پھر ہم ڈیٹ تک لکھ لیں گے, اپنا ذرا دیکھ لیں گے. پروڈکشن آرڈرز میں ان سے لے لوں گا 2 ہفتے میں رکھا. مسٹر فیصل صدیقی, If your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders must be on each of the cases. Yes. یہ کوئی general report. No, we don't want numbers. آپ ہمیں نام دیں گے سب کے, بلکہ ان کو دیں گے. سر ایک گزارش اور ہے صرف, وہ یہ ہے, وہ فخر الدین جی ابراہیم کا کرتے تھے کہ منڈے اگر فکس کرنے لگتے تھے کورٹ, تو وہ کہتے تھے منڈے نہ ٹیوزڈے کر. ان سے پوچھتے تھے جب جج صاحبان کہ وائی ناٹ منڈے, تو وہ کہتے تھے
केस तो पता नहीं चले ना चले, पर संडे खराब हो जाए तो ट्यूसडे। ऐसे ये बताइए एतजाज साहब, आप हमारे सामने कभी आए और आपका केस ना चला हो? नहीं। एक एग्जांपल देते हैं। नहीं, अगर नहीं चला तो आपकी एडजर्नमेंट की दरखास्त आई हुई होगी। हमारी तरफ से हम पूरा बोर्ड खत्म करके जाते हैं। अब आप देख लें 3:30 बजे हैं, ठीक है। अगर आज हम आपको देर तक सुनते हैं, मगर आज हमारी JCP की मीटिंग है, वेरी ग्रेटफुल, वो 3 बजे रखी हुई है। अदरवाइज वी ट्राई टू फिनिश द बोर्ड, एटलीस्ट आई ट्राई टू ह्यूमनली पॉसिबल। वन ऑफ आवर कोलीग्स इज नॉट वेल, she is seriously unwell and she's come and sat in court. मतलब बलोच प्रोटेस्ट के बारे में सिर्फ एक बात करनी थी, बलोच प्रोटेस्ट के बारे में मतलब सिर्फ एक बलोच प्रोटेस्ट के बारे में, प्रोटेस्टर्स के बारे में बात करनी थी। उन्होंने ये कहा कि जी जो पिटीशन पेंडिंग है हमारी वही रिक्वेस्ट करें। आपने कुछ नहीं फाइल किया, मगर हमने अटॉर्नी जनरल को ऑलरेडी कर दिया है। ही इज सो फार रिस्पॉन्स। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत थी, और समाअत में कहा गया कि हम सिर्फ वो केसेस सुनेंगे जो लोग अब भी गायब हैं। चीफ जस्टिस का कहना था, और रजिस्ट्रार कमीशन का दावा है कि उनकी वजह से कई लोग वापस आए। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत थी, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसल सदीकी को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया। आपको बता रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर की तफसीलात के लिए 2 हफ्ते दिए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा, आप हमें इंफरादी रिपोर्ट दें, नाम और तफसीलात देंगे, चीफ जस्टिस का कहना था। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत, और समाअत में कहा गया कि अदालत सिर्फ मिसिंग पर्सनस के केसेस सुनेगी, ज़ाती नौइयत के नहीं। चीफ जस्टिस का कहना था। एतजाज अहसन साहब आपको भी बता रहे हैं हम वो वाले केसेस नहीं देखेंगे, चीफ जस्टिस का कहना था। और एतजाज अहसन साहब जो वापस आ गए हैं उनको जो नुकसान हुआ मुतलका फॉर्म जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। बानी चेयरमैन PTI फवाद चौधरी पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई। I'm surprised you are citing this case. मैं तो हमेशा से इसकी मैंने जी सर, हम तो पहले दिन से इसके साथ खड़े हैं। अगर हर इदारा अपने विद इन द डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते जो कुछ हम देख रहे हैं या जनाब के पास आ रहे हैं और कोर्ट साथ। अगला बताइए। मतलब इसमें जो मैं सिर्फ इस हद तक करना चाह रहा था, पैराग्राफ 2 में द लर्नेड AGP टेंडर्ड ए डॉक्यूमेंट इन ए सील्ड एनवेलप व्हिच स्पेल्ड आवर आईज। वो रेलेवेंट नहीं है इस केस के लिए। ठीक है सर, मैं जनाब कुछ इस हवाले से। और सर इसमें हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं। PLD 2022 सिंध 264 जी 264 सर। PLD 2022 सिंध, PLD 2022 सिंध 264, ये भी मिसिंग पर्सन्स के मुतालिक है सर। इसका लास्ट पैराग्राफ 264 वाला नहीं, एक्चुअल क्या चीज पढ़े मुझे से 266 पे लास्ट पैराग्राफ है। 266 लास्ट पैराग्राफ। The right to life is the most precious of all fundamental rights of the citizens. ये तो जनरल बातें हैं, तो कोई दो राय नहीं हो सकती। जी, ये 2 जजमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैं सर, वो भी मैं रेफर कर देता हूँ। मिसिंग पर्सन पे बताइए। जी मिसिंग पर्सन, ये इसी हवाले से जो एक तो है सर PLD 2021 इस्लामाबाद पेज 1 जी रेलिवेंट पेज पैरा 3, 4 and 5। The incident, ये वो मतीउल्लाह जान वाला केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था। The incident took place
The incident took place during daytime in heart of the capital of Pakistan. Admittedly, some of the abductors were wearing police uniforms. Some of the vehicles used by them during the commission of the crime had an official appearance. The victim was a person engaged on the profession of journalism. The incident was caught on the CCTV installed at the premises of the school. Prima facie because आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं? ये कल तो आप मतियुल्लाह जान वाला केस नहीं बता रहे थे, आज आप जजमेंट साइड कर रहे हैं। मैं तो बताना चाह रहा था, वहां तक पहुंचा नहीं था कि हुकूमत में कौन था, पहुंचा नहीं था वहां तक। दूसरी बात है कि मैंने कहा ये जिम्मेदारी फिर आप हुकूमत जिसकी थी उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की, उनकी जिम्मेदारी, उनकी शायद इंटरवेंशन से ही ये जल्दी बाहर आए हूँ, वरना तो देखे ना सर, बाकी लोग 4.5 महीने बाद इमरान रियाज बाहर आया। नहीं, आपका गलत फहमी है। ऑनरेबल कोर्ट की भी इंटरवेंशन थी, इसमें कोई शक नहीं है। नो, ये भी आपकी गलत फहमी है। कुछ फहमी तो हो सकती है, गलत फहमी शायद नहीं। आप सुनने ही हैं तो बता देंगे आपको, आप बेहतर जानते हैं। नहीं, हम बेहतर नहीं जानते। ये गलत फहमी या खुश फहमी या जो भी बात है, ये हो गई थी रिकॉर्ड, कैमरा लगा हुआ था। कैमरा लगा हुआ था जी, उसका रेफरेंस है जी, सीसीटीवी फुटेज। शायद कुछ और नतीजा ना निकलता। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं यू कॉट विथ योर हैंड इन द कुकी जार, तो आप वो फंस गए थे। सर, इमरान रियाज वाले केस में भी फुटेज लगा हुआ था। प्लीज डोंट टेक द क्रेडिट, इट वाज एग ऑन द फेस and I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place and presumably state agencies involved in the abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you're so helpless to govern, if you had taken stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. Dekhiye, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names? 2 मिनट का केस ये सॉल्व होता था, 2 मिनट में। नहीं, देखिए, या तो डर लगे या हुकूमत चला लें या फिर बस ऐशो कर लें। हर चीजें हमारे पे आप डाल देते हैं कोर्टों पे। ये केस 2 मिनट का सॉल्व करने का केस था। नो, नॉट अ सिंगल पर्सन रिमूव, नॉट अ सिंगल पर्सन थ्रोन आउट ऑफ सर्विस। बस ठीक है, अच्छा।